Halo guys. Hello, guys. Halo, halo. Yay. Yeah. Oh, you look good with that hat. It says Merry Christmas. Ada satu lagi And nih. one more thing, Sah. I have a haircut. Oh, yeah, you look great. But wait, so you only have a haircut once in a year? On Christmas Eve? Ya, nggak Well, gitu juga it's sih, not Wow. quite like that. Kan Natalan. We know it's Christmas. It's a special moment. I want to look different, okay? Alright, okay. And guys, beside our appearance, you know, we have to be ready with our heart. Because today we're gonna celebrate the birth of our Lord Jesus. Yesus. Bener nggak? Am I right? Yeah, you're right. Well, I couldn't agree more. Yep. And why are the only three of us? Kevin is not here. Oh iya ya? He's late today. Well, he's never late. It's his first time being late. You know what? When he is here before us, he will be mad at us. Yeah. But guys, it will take a minute. The owner of the dormitory asked for me. Okay. All right. Okay. Iya kan, Ek? You know, Kevin is never late, right? Makanya, tumben hari ini kita Now jadi we ya. are waiting for Pada him. saat kita lagi mau Natal lagi. We are going to celebrate. Wait, Arnold, I'm so sorry. My mom called me. Okay, it's gonna take a minute. Oh, all right. Okay. Wow, ketemu ibu Okay, kos. these two Bantu mamanya masak. are busy with their things, and Kevin is not here with us. Angkat jemuran. I'm gonna get my clothes in before it rains. Yes, good idea. Okay. Hi guys. Wow, so sorry I'm late. Someone sent me this Christmas gift and I need to, have conversation with them and thank them. And sorry for that. And how about your 2020 guys? As we are about to enter 2021, can you share us about your 2020? For me, I'm gonna start first, okay? In this year, God has been doing miraculous deeds in my life. We know that we've been in the mid of pandemic, and lately most of us are sad and affected by the pandemic, but God is so miraculous. And you know what? My youngest brother was baptized this year. Isn't that amazing? Wow, I'm so grateful for that. And how about you guys? I see that you are ready for the celebration. So how about you share us about your 2020? Anyone? Start with Ziwao, probably? You look great with that hat. Ziwao? You there? Okay. Arnold, what about you? Egg? Wow. You there, Egg? Ziwao? Arnold? Guys. Uh, Halo. guys? Sorry, Pin. Hey, Kev, I'm so sorry. My mom called me. I need to help her out. So sorry about that. Hey, Finn. Angkat jemuran. Hi, Kevin. I need to get my clothes in before it rains, And hey, Kevin, I am so sorry. The owner of the dormitory asked for me, so I need to meet her. So, what was that? Cerita apa ya? Sorry, What was the story about? Tell us about the story. Udah kita panjang-panjang. Well, Lanjut deh. to be honest, it's a long story. Let's just pray, okay? serius. What? Seriously? Yeah, let's just pray. Lord, we thank you for this amazing day that one more time you have taught us to love one another and to forgive one another. We thank you, God, and please bless our service so that we can delight in your presence. And we believe that your presence is able to restore us, to heal and to refresh us. Thank you, God. In your name alone we pray. Amen. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda.
Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, Let's celebrate God's goodness together. Let's clap our hands together. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. I enter His gate. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya ke. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan. Everybody clap your hands above your head. Terpujilah sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Wow, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Mu Tuhan untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya.
shout to our good God. Yeah. Tentang keselamatan terdengar bala malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh 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 oh. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh, 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Sama-sama, Sing it marilah together. sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Wow. Katakan firman menjadi Say the manusia. words of God have become man. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir Untuk membawa kabar baik. Wow, oh, 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 wow. Sama-sama lambaikan tangan kita. Namanya disebut Yesus Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa, Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Hey. Wow. Sama-sama angkat tangan Sing kita it together. katakan, Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kasih-Nya, kasih-Nya kan bergema hingga kekekalan.
lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Engkau Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Kau Raja damai. Mari sambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau ajaib, Raja damai. You are King, you are the Prince of Peace, you are our Savior God. Turun ke dunia, You have come to this world untuk tebus setiap kami, to redeem all of us, Lord. Angkat sembahmu padanya, Yesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Juru Selamat dunia. Kau penyelamat kami. You are our Savior, Lord.
tak satu pun pisahkan kami. Nothing can separate us from your love, Juru selamat oh my Savior. Rasakan dia menjamahmu Oh, feel His touch right now. saat ini. Angkat pujian ini dengan segenap hati. Lift up this worship with all of your heart. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, oh Raja. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Angkat tanganmu, oh penasehat ajaib, Kau Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Yesus, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Kami sambut Tuhan Yesus dalam hidup kami. Yesus We Tuhan, welcome Jesus in our lives. Juru We welcome Jesus. Selamat dunia. Kami mengucap syukur. Mujizat terbesar dalam kehidupan Oh, we kami give thanks to you, Lord. The greatest miracle in our lives is to receive Jesus as our Savior. And you are present as a King in our lives, so that our lives will be filled with your love, joy, and peace that is abundant. Thank you. Once again, we would like to say thank you, Lord. Thank you, Father. Kami ada Thank you, hari Lord ini, Jesus. dan kami bisa memakan We are firman-Mu. here today, Di hari Minggu semua karena and we can kebaikan-Mu, listen to Tuhan. your Berbicaralah. words. Kami It's tahu all Engkau because of hadir. your goodness. Pribadi lepas pribadi. Please speak to us. We know that you are present in this place for each one of us. Saat ini.
firman Tuhan akan mengubahkan for every membuat kami army semakin of God serupa in this dengan place. gambar dan rupa And we believe Kristus. that your Di hati words will kami, change kami us. siap We will be mendengarkan more like you. firman-Mu. This is our hearts, Maka Lord. setiap orang We yang are haus ready dan to lapar, listen to your di words. dalam nama Tuhan Let Yesus, everyone who is sama-sama hungry katakan, and thirsty say, in the name of Jesus, Haleluya. Amen. Sekali lagi, Hallelujah. Merry Christmas. Once Selamat again, Merry Hari Natal. Christmas. Baru saja satu Merry hari Christmas. kemarin kita rayakan Natal Just bersama-sama yesterday, hari yang we spesial. celebrated Memperingati Christmas. It's Yesus such a special adalah day. Tuhan, We are menjadi commemorating manusia. Jesus, Karena who begitu is our besar Lord, kasih who Allah became a akan dunia man. ini, sehingga ia For God's mengaruniakan love is anaknya so yang great that He tunggal. gave Barang His siapa yang only Son, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya so that whoever kepadanya, believes in tidak akan Him binasa shall dan beroleh receive hidup eternal yang kekal. life. Dan They shall pastinya not banyak anak perish. muda yang sekarang ini sedang kumpul dengan And I keluarga, believe that many right? young people Sama orang tua, right now you sama are kakak gathering with your adiknya, family, boleh lihat keluarganya, with your parents, dan with your katakan siblings, kepada papa, mama, dan saudara-saudari yang ada and di kanan please kirinya, look katakan at your Yesus family and mengasihimu. say Atau to them, misalnya yang Jesus ada loves you. di kos, yang tinggal Or sendiri maybe sama you are teman-temannya, staying katakan in a sama boarding temannya, room. Yesus mengasihimu. Tell Nggak your berasa ya, friend saudara, Jesus loves you. ini adalah minggu terakhir loh So ibadah without 2020. we realize Minggu it, depan waktu ibadah lagi, it's udah already the masuk last service of 2020. 2021. Next week we Saya yakin, already saya entered yakin sebagai orang 2021. percaya, I believe, apapun yang I terjadi, totally believe situasi keadaan seperti that apapun whatever has yang happened, menimpa whatever circumstances and 2020, God is good all the conditions that have time. happened in All the time, 2020, God is good. God is good all Tuhan time. Yesus baik. And all time Bahwasanya God Ia is good. setia, baik So untuk Jesus is good. selama-lamanya. Kasih And His setianya tidak pernah faithful is gagal good. dinyatakan dalam Forever is kehidupan good. Anda His semua. faithfulness will Yang percaya never katakan fail amin. in our Jadi lives. bagaimana Those who ibadah believe hari say ini Amen. kita mempersiapkan diri So, mengakhirinya dengan how about our ucapan service syukur. today? We Di are hari going ini, to prepare waktu this kita year. beribadah Sorry, minggu depan, we are going to udah prepare masuk next year Januari, kita ada di by ambang nih ya. saying gratitude Kita to persiapkan God. diri kita yuk. We are Khotbah at the end Namek of hari this ini year, so adalah let's tentang prepare Tuhan ourselves. menyertai. Sekali lagi, So kalian bisa my catat sermon today judulnya, is about Tuhan God is with you. So you can menyertai. take a note. Apapun The title keadaan, is God is situasi, with you. No dan matter yang what terjadi your di dunia ini, circumstances, no matter satu what your hal situation yang is, kita tidak no matter mau what happens in this meninggalkan world, kita, yaitu there's penyertaan one thing Tuhan. that we know Semua is that God bumi will never leave us. Bisa ada gejolak, bisa All terjadi this apapun world keadaan situasi, may apapun yang terjadi. go Tapi satu hal yang insane, kita mau everything pastikan, may penyertaan crumble, Tuhan selalu but nyata one thing dalam for kehidupan sure, kita. Amin. Di God hari is ini, always kita with sama-sama us. lihat, Amen. persiapkan diri So di minggu today terakhir we will 2020. see how can we Prepare prepare yourself ourselves and be in the excited, last week ya. of 2020. Bergairah. Prepare yourself Setiap and be hari kau jadikan excited. baik. Be excited. 2021, percayalah dengan imanmu. Every Tuhan day akan is a good melakukan day banyak with perkara God. baik. In Bahkan tahun 2021, ini pun believe in your faith kita nggak bisa that loh you will experience hitung many good berkat yang things. Tuhan taruh dalam kehidupan Even kita. this Apapun year, yang terjadi, for this year, we kita cannot nggak count bisa how hitung many berkat blessings Tuhan God dalam has kehidupan given us. kita. Kita bangun pagi No aja matter what punya happens, we banyak cannot alasan count His mengucap syukur. blessings. Doa kita, When we wake kalau up in misalnya the belum morning, dijawab, we already ada have a list-list lot doa of ya, things ada to topik be doa grateful buat setiap kita for. beda-beda ya. Even when we List have doa itu many kalaupun belum unanswered dijawab, prayers, kita we may have terlalu banyak a alasan untuk different mengucap prayer syukur. lists. Untuk kita bisa kenal Well, even Tuhan, though if untuk they're kita not bisa answered, we still diselamatkan, have itu mujizat the terbesar. reason, Dan all itu the cukup reasons jadi to alasan give untuk thanks kita to Him. mengucap syukur. Because our Di akhir salvation tahun ini, is enough pakai momen to ya, be a reason for us to give mempersiapkan thanks to diri God. dan So antusiaslah let's untuk use this menyambut moment to prepare ourselves and be 2021. excited Pasti to banyak enter yang mulai bikin 2021. resolusi. Pasti banyak Because yang mulai I believe pergi that many of you ke satu are tempat, making bagi resolutions yang right di now, Surabaya, pergi ke Bukit and maybe Doa, you're going to cari some wajah places. Tuhan, Well, berdoa, if you're minta if you're in penyertaan Surabaya, Tuhan, you may go to the siapkan prayer diri mountain. untuk masuk You may pray to God 2021. and Catat ask khotbah ini baik-baik. for His Ada di presence Yosua so that you can pasal yang prepare yourself ke-1. for the next Dan year. kita akan So lihat take ayat a note yang of this 1 sermon. sampai We ayat will yang discuss ke-9. about Joshua, Sekali lagi, verse 1 Yosua until pasal yang 9. ke-1 ayat 1 Once again, sampai Joshua, ke-9. chapter 1, Nah, verse 1 saya until 9. bagi 9 ayat ini menjadi 2. Yang pertama So I adalah will ayat divide 1 these sampai 9 6. verses Yang into berikutnya
Bagian kedua parts. adalah ayat So 7 the first sampai part ke is 9. verse 1 until 6. Untuk The ayat second 1 part is sampai ayat verse 7 until 9. adalah dalam For persiapan. verse 1 Oke, until dalam 6, persiapan it talks memasuki about the 2021. preparation. Dan kemudian The bagian yang kedua, preparation ayat 7 to sampai enter 9. next year. Sebentar. And verse Masuk 7 until 9. Ya, bagian yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ke-9 The second part, adalah verse 7 bagian until 9, dalam talks about melangkah di 2021. Jadi sekali lagi, how can we bagian yang take pertama step dalam in persiapan 2021. masuk So the 2021. first part is about our Oke, preparation kemudian in bagian yang entering the kedua, new year dalam of 2021, melangkah and di the second part 2021. is Yuk, kita how do baca we ya. take steps in Ayat yang ke-1 2021. sampai Okay, so let's ke-6 take a read. terlebih dahulu. First 1 Yosua, until pasal yang 6. ke-1, perintah Tuhan kepada Joshua Yosua chapter untuk 1, merebut tanah verse Kanaan. 1. Ayat yang Joshua pertama, installed sesudah as Musa, leader. hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah After Tuhan the death kepada of Moses, the Yosua bin Nun, servant of the Lord Musa itu, said to Joshua, son of Nun, hambaku Musa telah Moses mati, 8, sebab itu Moses, my servant, is bersiaplah dead. sekarang, Now then, seberangilah sungai you Yordan and ini, all engkau these dan people, seluruh bangsa get ini, ready to menuju cross negeri the yang Jordan akan River kuberikan into kepada the land mereka, I'm kepada about orang to give to Israel them, itu. to the Setiap Israelites. tempat I will yang give akan you diinjak every oleh place telapak where you kakimu, set your kuberikan foot, kepada kamu, as I promised seperti yang Moses. telah Your kujanjikan kepada territory Musa. will extend from Daripada the gurun desert to dan Lebanon, gunung Libanon and yang from the sebelah great sana itu river, sampai the ke sungai Euphrates, besar, all the yakni sungai Hittite Efrat, country, seluruh to the tanah orang Het, Mediterranean sampai ke Sea laut in the besar di west. sebelah matahari No terbenam. one will be able to stand Semuanya against you itu all akan the days of menjadi your life. daerahmu. As I was with Seorang Moses, pun I will be with tidak akan you. dapat I bertahan will menghadapi never engkau leave you seumur nor hidupmu, forsake you. seperti Be aku strong menyertai and Musa. courageous, Demikianlah because aku you akan will lead menyertai these engkau. people Aku to tidak akan inherit the membiarkan land engkau I dan tidak swore akan to their meninggalkan ancestors engkau. to Kita give berhenti them. di sana. Sesudah Musa So let's stop there. tidak ada, sesudah After Musa Moses meninggal, had sesudah passed Musa away, dipanggil Tuhan, after maka Moses firman went Tuhan back to kepada God, abdi Musa ini yang namanya Yosua, and hambaku the Musa words telah of mati, sebab itu God bersiaplah came sekarang. to Joshua. Garis bawahi, God said, bersiaplah Moses, my servant, is sekarang. dead. Now then, you and Ya, all di these garis people bawahi, get ready. So bersiaplah underline the word sekarang. get Katakan ready. bersiaplah. Underline the words Inilah dalam get masa ready. persiapan, So melangkah di dalam sebuah this tugas is yang our baru, time of membawa bangsa preparation. Israel masuk ke dalam tanah Kanaan We are yang sudah entering a new dijanjikan kepada task. Musa. Kemudian Yosua akan Just like melanjutkannya. Joshua who Tuhan led katakan, the people of bersiaplah. Israelites. Do you guys know that preparation God is said, so very important? Bahwa prepare yourself, persiapan get ini ready. sungguh So you know, amat preparation sangat is penting. very important. Jadi anak muda jangan It's very sampai important. kita ini hanya kisera-sera, whatever So will be, as young Ya people, you sudahlah, should kita not nge-flow aja go with lah. the flow. Apalagi Just 2020 sera-sera, terlalu whatever banyak will be, will be. ketidakpastian. No, you Apalagi cannot do that. 2020 ini semua plan Well, especially in di-cancel. Dan saya ini 2020, we yang have experienced so harusnya many kesini, uncertainties, kesana, yang and harusnya saya our ini plans dan have been itu, cancelled. semuanya tidak We're supposed jadi. to go Sampai here kapan and semuanya there, bisa but kembali it's all beraktivitas? cancelled. Walaupun Anda And we're tidak wondering until mendapat when sebuah will we kepastian, experience walaupun Anda this? tidak mendapat Well, jawaban even kapan though ini you semua don't akan get any berakhir, tidak uncertainty, berarti Anda even mendapat though you izin don't get untuk any tidak answer ngapa-ngapain. Dan when will lihatlah this be nanti aja over, ngeflow it doesn't mean that you aja. cannot stop Apakah Anda preparing. tahu, You know what? I've Anda prepared tidak 2020 since means you July plan to fail. 2019. Waktu Anda tidak berencana, So I've prepared all my agenda for sesungguhnya 2020. Anda sedang berencana untuk gagal. I kept Jadilah asking anak muda God yang for His bijaksana. considerations, Hitunglah and I believe that hari-harimu God is dengan good and faithful. bijaksana. Jangan So my dibuang-buang plans hari-harinya, are becoming clear and the disia-siakan, strategies are atau also dianggap clear. nggak So when penting, I atau lihat enter nanti saja. 2021, Karena I believe God will give me orang victory. punya duit But sebanyak we need to apapun, do our homework waktu first. nggak bisa Get dibeli. ready. That's what God said to Semua orang Joshua. diberikan Get waktu yang ready sangat adil. right now. Mau dewasa, do not mau postpone. muda, mau anak kecil, After this mau punya sermon, kerjaan, nggak punya kerjaan. take your Semua tipe notes, manusia melalui take your satu gadget, hari grab dengan your diberikan 24 notebook, jam. grab your pen, 24 jam di bring them to tanganmu God, pray, adalah and urusanmu plan for your untuk life. membuat hidupmu Prepare berhasil, for atau kamu 2021. memutuskan untuk tidak berencana sehingga kamu berencana Those who untuk gagal. prepare are those Berhati-hatilah. who are Anda faithful perlu with small bersiap things. mulai And sekarang. Joshua, Kalau dibilang before sekarang, he went, 26 before Desember, God spoke it's to him not in too late. verse 2 and 3, Tapi actually kalau Joshua sudah has dengarkan planned khotbah ini tahun depan, beforehand, lebih baik lagi before dong
Jangan Moses sampai mepet-mepet Desember passed away. Harusnya jauh When lebih Moses awal was lagi. still living, Do Joshua you was know, already I prepare faithful. 2020 itu He sejak saw how bulan Moses Juli was loh. used by Sejak God. bulan Juli udah mulai mikirkan When Moses planning dan agenda-agenda went up to the Mount 2021. Sinai, Joshua Semakin was waiting dipikirkan, for Moses. semakin He was preparing meminta himself. pertimbangan dan So membawanya dalam after doa, Moses Tuhan passed baik away, dan setia. Joshua was the Semakin next matanglah persiapan, person in semakin line. jelaslah setiap So strategi. people who are well Sehingga waktu prepared will masuk be given the 2021, opportunities saya in their lives. percaya So bahwa maybe Tuhan you're akan wondering, memberikan kemenangan. Tapi PR why dikerjakan do terlebih my dahulu. friends get more opportunities? Bersiaplah. Dan itulah yang Why Tuhan do my katakan friends kepada Yosua. get jobs more Bersiaplah easily? Sekarang Well, yuk, jangan don't look tunda-tunda at lagi. the job or Setelah the selesai ibadah, opportunity langsung on bawa that day, but take a look at gadget-gadgetnya. how they Kalau prepare yang nggak pakai themselves gadget, pakai masih way buku seperti beforehand, Kak Mac, and masih kuno, how pakai they kertas, tulis tangan, stay faithful bawa, in small things. berdoa sama Tuhan. Now, Plan. those are the things that determine Bersiap. whether they will capture the Persiapan opportunity or untuk not. masuk But if 2021. they are not faithful in small Orang yang things and they persiapan only adalah daydream, orang yang setia they only dengan think, oh, that would be perkara great kecil. if I can get this Dan opportunity or Yosua that ini opportunity. sebelum Tuhan Well, if you're only berbicara dreaming, the di dream will ayat not come yang true. kedua dan ketiga, Prepare Dia yourself. sudah mempersiapkannya bahkan You need to jauh-jauh start waktu Musa masih thinking hidup. and start Waktu Musa contemplating masih upon hidup, your life. dia So menjadi this is how abdi you Musa prepare yang your life. setia. You need to Melihat contemplate upon your bagaimana life. Musa dipakai How Tuhan. did you Kan go didapati through waktu 2020? Musa naik ke Gunung Sinai. If you want to go Yosua lah forward, you orang need to yang know your tunggu sampai current Musa position turun. first. Betapa dia So if you mempersiapkan dirinya. turn on your Nggak heran, GPS, you waktu need Musa to telah mati, the next the person, GPS needs Tuhan to lihat, read your orang current yang location punya first persiapan before you lah go yang to the diberikan destination, kesempatan. right? Sekali lagi, So if you orang yang want to persiapan plan lah for yang diberikan kesempatan. 2021, Maka the jangan first heran thing that you need kalau to kamu do bertanya-tanya, kenapa sih is kok seolah-olah temanku lebih to sering dapat pray opportunities? and Kenapa think, sih kok sepertinya how have temanku you lebih passed cepat 2020? dapat kerjaan? Saudara, How jangan was your lihat attitude dapat kerjaannya. throughout the Jangan changes lihat of opportunity-nya di 2020? hari itu. Be Tapi honest before bagaimana God. orang There's nothing mempersiapkan hidden before dirinya God. jauh hari Let dan setia let dengan God open perkara up kecil, all itulah yang menentukan the orang ini akan menangkap small kesempatan things, atau the big enggak. things in your Tapi kalau life orang yang that you have been santai-santai through, saja, so that you can learn tidak from setia them. dengan perkara kecil, And hanya mimpi siang bolong dan let's say berharap, when you are iya planning ya, to open enak this ya business or when kalau you're planning to dapat study kesempatan ini hanya in that college, berandai-andai, but maka your mimpimu plan nggak is akan all kunjung cancelled. datang, saudara. How was your attitude Persiapkanlah dirimu towards that dengan change? mulai memikirkan So have I dan complained a merenungkan. lot Nah, in ini 2020? persiapannya. Kak Mek ajarkan. Or Mulai have I pikirkanlah dan entered another renungkanlah. level of surrender in Bagaimana kamu 2020? melewati Where am I? 2020? Where am I? Orang kalau mau planning ke depan harus Let's tahu dulu di mana evaluate dia berada. ourselves, Orang kalau mau be honest, and take note. dengan destination, Your kan GPS-nya harus characters, baca your dulu current responses, your location. Kalau nggak ada attitude current location, throughout nggak 2020. bisa ke destination. Because all of Bener ya? those Jadi kalau Anda mau evaluation planning notes untuk will show your current 2021, location. yang pertama-tama Where are you right Anda now? mempersiapkan And it diri. will really help you Bersiaplah sekarang to dengan plan ahead berdoa towards dan your pikirkan destination. bagaimana kamu melalui 2020. It will help you to Bagaimana determine your next step sikapmu in 2021. menghadapi So banyak check penyesuaian di your dalam 2020 attitude ini. and your responses Jujurlah di throughout hadapan Tuhan. 2020. Tidak ada yang That's also what happened to tersembunyi. Joshua actually. Biarlah engkau Before menanti-nantikan God came and Tuhan called membukakan Joshua as the semua leader, perkara Joshua kecil, was perkara besar. with Biarlah Moses, Tuhan yang was pilih wandering hatimu. for Persiapkan 40 dengan cara years demikian in the desert selama 2020 because he was trying to waktu aku bring the merencanakan Israelites to the promised untuk land. buka bisnis ini. For these Waktu 40 aku years, you know what merencanakan happened, untuk right? kuliah di sana tapi He nggak was kesampaian, nggak bisa berangkat. facing this Sikapmu complaintive seperti apa ya generation. waktu menghadapinya? Apakah When the 12 spies tahun were 2020 aku were sent didapati lebih to banyak the komplain? Canaan land, Apakah 2020 aku who justru masuk ke another this level land of who is surrender? filled with honey Where am and Di milk. mana saya? Many of the spies Kalian eval dulu. were pessimistic, but Jujur, these two spies melihat dan are very catat optimistic. Karakter See, most of the respon spies hati are very selama discouraged because of what they saw. karena setiap eval itu From this akan event, you can menunjukkan see your that current Joshua and location. Caleb
responded in the right way. Di mana kamu berada sekarang? They spent Dan 40 akan sangat years menolong in dan the membantu desert untuk with kamu positive nanti hearts. plan destination. They Untuk kamu they were rencanakan very tujuan berikutnya di trusting with God. 2021. They didn't see the big enemy, they see the Respon big hati God. selama So how about you in 2020? 2020. Are there Begitu juga dengan Joshuas in Yosua. this place, or are you Sebelum learning to be Tuhan Joshua? datang dan panggil Well, Yosua maybe di if you masa yang complain a pertama lot ini, in this Yosua year, bersama dengan maybe you have Musa been mengembara doubtful selama 40 and tahun have di padang negative gurun, thoughts, please membawa apologize bangsa to the Lord. Israel keluar Ask dari for Mesir forgiveness. dan mau masuk ke Let dalam God Kanaan kan. do something Selama new 40 in your tahun life. ini saudara tahu But kan you need apa to yang guard terjadi the kan? response of Menghadapi your heart. generasi yang 40 Joshua tahun ini has spent mereka 40 years in the bersungut-sungut, desert mereka with komplain. Moses. Sewaktu And when pengintai Moses passed diutus away, untuk no wonder memata-matai the one that was negeri chosen Kanaan next yang was penuh Joshua. dengan susu madu Because dan for anggur 40 yang years, melimpah he had limpah. prepared Waktu diutus himself. 12 pengintai, Anda He tahu kan had siapa yang responded meresponinya all things dan that God siapa did yang mengatakan to the bahwa Israelites in a wah positive bagus way. sekali No tanah wonder yang he Tuhan was janjikan dan chosen. berikan, sementara yang And lainnya mengatakan oh in the musuhnya first besar, chapter, menyeramkan, we mengerikan, can see membuat that orang the kalah Israelites hati. Dari sana were aja kita bisa melihat right dua orang yang beside the meresponinya yang benar, promised Yosua land. dan Kaleb, adalah And orang since they yang have benar-benar been wandering melewati for 40 years, tahun di padang gurun itu dengan the hati complaintive yang generation, positif, dengan those hati who yang like percaya to bahwa Tuhan grumble, menyediakan yang most baik, of nggak them have curiga sama died. Tuhan, nggak So ngelihat musuh dan Joshua, masalah lebih at this besar. time, in this first Bagaimana chapter, dengan Anda melewati 2020 he was ini? with the new Ada generation. Yosua di tempat Because ini. the old Dan generation ada yang that went out sekarang of ini belajar Egypt jadi have Yosua died, ya. and Kalau their 2020 children have started Anda to grow up, didapati banyak komplain, and banyak their tawar youngsters have hati, become adult, banyak and takut, Joshua banyak is negatif. with the new Minta ampun sama generation. Tuhan. Jangan teruskan lagi. In Ya, a while, selesai. they will Biarlah cross the Tuhan Jordan melakukan River, perkara yang baru and dalam they hidupmu. will Tapi respon hati enter the harus promised dijaga. land. In just Yosua a selama few 40 more tahun steps, bersama they dengan will Musa enter the promised land. mengembara. Just like us, Dan in a few more steps, akhirnya we are sewaktu entering Musa mati, tidak 2021. heran. Hey, Yang young dipilih people, you selanjutnya are God's adalah chosen Yosua. people. Karena In selama a few 40 moments tahun, ahead, dia you will mempersiapkan enter diri. 2021 with Selama God's 40 tahun, promises, dia with God's meresponi victory. setiap apa A yang Tuhan victory that He lakukan will give to you. terhadap So bangsa Israel. respond Dia to responi God dengan positif. in the Nggak right heran, way. dia yang dipilih. Please Dan fix waktu dipilih all di the pasal mess yang that you pertama have ini, made in 2020 posisinya and bangsa prepare Israel yourself to ada enter di tepi 2021. Sungai Yordan So sebelah that there timur, will be itu no persis di obstacles in sisi your tanah life. There Kanaan. will be no Sedikit lagi hindrances nyampe. for God to choose Sedikit you. lagi nyampe. That there be no Dan obstacles karena for mereka sudah God to give you keliling the 40 opportunities. tahun ya, All the good maka things that God is going to angkatan do yang in suka your life. When bersungut-sungut, God is trying to angkatan find the yang awalnya replacement dibawa of keluar dari Moses, Mesir ya, itu and banyak yang Joshua sudah was mati. there in Kemudian God's timing. Yosua saat ini Those di who pasal prepare yang pertama yang kita themselves baca ini, will Yosua ada not bersama miss dengan the angkatan yang kairos baru. of God. Those Karena who angkatan yang keluar keep dari guard, Mesir sudah mati. Anak-anak yang those udah mulai who gede, guard ya their kan? hearts Anak will mudanya not udah mulai miss God's timing. menanjak So God has dewasa. said, prepare Dan yourself, Yosua lah bersama dengan cross angkatan yang the kedua Jordan ini, River. angkatan yang baru. And when God Sedikit said lagi mereka to akan Joshua, menyeberang Sungai Yordan cross dan mereka the akan Jordan masuk River ke right dalam now. tanah Right now is perjanjian. God's time. Sedikit lagi. God is telling you Seperti right kita now, loh, when we sedikit prepare lagi ourselves, masuk 2021 when we prepare bersama dengan ourselves to anak enter muda. Hai 2021, kalian umat pilihan Tuhan, when we sedikit start to lagi evaluate kalian akan ourselves, memasuki the first thing that we need to tahun do 2021 dengan in preparing penyertaan yourself is Tuhan, dengan janji evaluation. kemenangan Tuhan. So Kemenangan evaluate yang Tuhan yourself. akan Make berikan. sure Ya, responi, that bereskan first of dulu. all, Bereskan dulu yang udah berlalu 2020, bereskan dulu. Persiapkanlah dirimu untuk masuk 2021 supaya nggak ada hambatan. Supaya jangan ada halangan untuk Tuhan memilihmu. Jangan ada halangan untuk Tuhan mau berikan kesempatan, perkara baru yang baik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Saat Tuhan mencari pengganti Musa, pada saat itu jugalah ada di dalam waktunya Tuhan. Oke, ada di dalam waktunya Tuhan. Orang yang mempersiapkan diri, mereka tidak akan miss kairosnya Tuhan. Orang yang selalu berjaga-jaga, orang yang selalu menjaga respon hatinya, mereka tidak akan miss waktunya Tuhan.
Dan Tuhan katakan, persiapkanlah dirimu sekarang, seberangilah sungai Yordan. Dan waktu Tuhan mengatakan kepada Yosua, seberangilah sekarang. Sekarang itu adalah waktunya Tuhan. Tuhan kasih tahu sekarang, waktu kita mempersiapkan diri. Oke, waktu kita mempersiapkan diri masuk ke dalam 2021. Waktu kita mulai evaluasi. Hal pertama yang dilakukan ya, di dalam bagian pertama. We evaluate ourselves. And then the second point is to believe in God's timing. Pastikan. Kita Believe in God's pertama-tama timing. Evaluasi. Believe Yang that kedua, whatever percaya you pray waktunya for, Tuhan. it might not be Oke? answered Yang yet. kedua, percaya dengan waktunya But Tuhan. everything will be beautiful in His Percaya time. bahwa kalau When Joshua was walking with sekarang apa yang Moses kamu doakan as belum his dijawab, aide, when segala Joshua sesuatu indah saw how pada Moses was waktunya. used amazingly by God, Yosua how Moses encountered berjalan God bersama face to dengan face, Musa, do you think Joshua mengikuti wanted Musa to experience the sebagai same thing? Of abdinya. course he Waktu did. Yosua melihat Did he Musa want to dipakai be Tuhan luar a successful biasa, leader like Moses? berjumpa Of course he muka dengan wanted muka. that. But Kira-kira Joshua, pengen nggak? Pengen. when he saw Kira-kira Moses Yosua pengen nggak jadi encountering God pemimpin face to face seperti Musa? in Mount Pengen. Sinai, Tapi Joshua luar waited biasanya for Yosua ini, Moses waktu Musa naik down there. He didn't bertemu get muka into dengan the muka dengan mountain. Tuhan di Gunung Sinai. Yosua tunggu sampai Musa turun. Dia enggak he didn't main lead the ambil Israelites keputusan sendiri by his own dan initiative. belum No. waktunya dia When enggak his time has not langsung, yet come, "Oke, he nggak ada was Musa, gua aja yang pimpin." faithful. Enggak. He Tapi dia stayed tahu as Moses' aide kalau saatnya belum until tiba, God's dia akan timing setia comes. menjadi And abdinya after Musa. the death of Dia akan Moses, setia ikuti the Lord said to, waktunya Tuhan. to Dan Joshua, kita lihat Moses, my waktunya servant, is Tuhan dead. datang, Now this is the Musa time for telah you to mati, lead the people. maka The time Tuhan has katakan come. kepada Yosua, Musa telah mati. Well, in the Kamulah, NLT translation, it this is the says, time. the time You has will come. lead the people. The time God's has timing come. has come. Kalau Anda So lihat when we di prepare terjemahannya ourselves, NLT, dikatakan, believe "The time that has whatever come." we prepare, do it Waktunya with Tuhan. all of your Waktu heart. kita persiapan, Bring it percayalah. to your Waktu prayers, kita persiapan but apapun, in the persiapkanlah end, segala sesuatu surrender dengan everything cara to yang God's terbaik, timing. bawa dalam Okay? doa. Tapi Surrender everything to God's timing. Do semuanya not force pada your akhirnya own will, serahkanlah but ke dalam God's waktunya will is the Tuhan. best. Ya, All ke right? dalam So waktunya they Tuhan. were Nggak ngotot in maunya kita, waktunya kita, tapi in waktu the Tuhanlah yang terbaik. Ya, lanjut lagi. Mereka ada di tepi sungai Yordan. Tuhan katakan in the bersiaplah. right side of Suruh Jordan mereka River, menuju negeri yang kuberikan and kepada it mereka, says kepada your orang territory Israel, will ya. extend Setiap from the tempat yang desert diinjak to oleh Lebanon telapak and from the kakimu great kuberikan river kepada to the kamu, Euphrates. seperti yang telah I will kujanjikan give you kepada every Musa. place where you Kemudian set Tuhan your foot. menggambarkan yang dari sebelah gunung All Libanon, the Hittite sebelah country to the sana, Mediterranean sampai ke Sea in the sungai besar, west. sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, It will sampai ke all laut be besar, di Joshua's sebelah territory. matahari terbenam. Semuanya When itu we akan menjadi evaluate daerahmu. ourselves, when we Dan believe in catat God, ayat ini. Waktu kita eval, merencanakan, percaya kepada waktunya Tuhan. Anda perlu, you need to envision it. you need to Anda perlu envision it. melihat You need to tujuannya. Makanya, see your Tuhan gambarkan di destination. ayat ini, And that's gunung why Libanon, God has sungai described Efrat, tanah orang on this Het. verse Be the specific desert of about your Lebanon, destination. the Jadilah Euphrates. spesifik So it's very di dalam specific. So be merencanakan specific with your tujuanmu destination. 2021. Be specific Bagi with yang your mau destination in lulus kuliah, 2021. semua orang tahu kalau lulus kuliah mau kerja. For those who Tapi are going to spesifiklah graduate from college, dengan we all know that you're merencanakan going dan to work. mendoakan mau So kerja be di specific mana. with how you Mau plan lapangan your life. pekerjaan Where will yang you seperti apa? start your job? Buat Where will you yang baru work? naik ke What junior kind high, of work field you're going to enter? If you're masuk just dan join the graduated Army of from God elementary and you are 2021, going kamu to punya junior kerinduan, high kamu and you have just pengen, entered the Army of kamu God sudah high in school sekarang, 2021, aku pengen melayani well, Tuhan. you Be might have the specific. desire to Mau serve God because melayani you're apa? already a high schooler. Bawa dalam Be doa. specific. What Tuhan kind of tunjukkan ministry loh that you want sama to do. Yosua, Bring yang it to akan your prayers. kuberikan God can kepadamu show gunung to Lebanon dari Joshua sana sampai sini.
Your territory will Tanah orang extend Het, from the Tuhan desert to gambarkan Lebanon, God supaya said to Yosua Joshua, punya gambaran. from the great Kamu river, punya gambaran nggak all the saudara Hittite country, 2021? so that Kamu Joshua maunya could apa? have the vision. Bagi yang lulus SMA, Do you have that mau vision? kuliah, jangankan Well, yang mau lulus if you SMA have dong, just yang graduated from high SMA school 1 and yang you're going to masuk kelas college, 9, or maybe you yang are going to 10, enroll to high udah school, mulai pikirkan, nggak nunggu sampai start to 12, think about nggak your nunggu life. sampai Don't udah wait selesai until you ujian are older. akhir, Don't wait selesai until kita you have semua, finished baru mikir, your iya final ya, aku mau kuliah exam, apa ya, aku and mau then you jurusan start apa ya. thinking, okay, what Yang punya telinga what major should I berbahagialah, take? karena kamu mendengarkan Well, if you have firman ears, Tuhan yang please mempersiapkan listen. kamu Because untuk you are lebih listening to the bijaksana words of God. mengatur hari-harimu. And Untuk these kamu bisa words of menangkap God will make you wiser in the way nggak you arrange your melewatkannya days, begitu saja. so that you Be can specific. capture the Mau opportunities kuliah, in your life. Be kuliah apa? specific. Sudah mulai boleh What kind persiapkan of loh. major that you want to Dari take in your kelas 9, college. dari Start kelas preparing 10, from now. Maybe misalnya you are ada just of tools high untuk schoolers right finding your now, but major, start thinking seperti about the quiz, major that you're going to seperti take. isian, Well, you can take guidelines like untuk bisa psychological membantu quizzes kamu, kasih or direction, kamu guidelines cocoknya ngambil jurusan apa. so that you will Cari. know what Do are the something suitable about it. major for Selain you. daripada Do something planning, about it planningnya juga rather harus than just planning. ditata dengan Well, baik, you need to step plan. dengan baik. Yes, Kalau you mau do. You kerja need di to arrange perusahaan itu, everything well. cari You tahu need to dulu, arrange the research steps well. perusahaan ini sejarahnya If you want bagaimana, to work in a keberhasilan mereka company, seperti apa, please yang research mereka the butuhkan company apa. first. How Karena is kamu the mau jadi history? jawaban. What Bener ya? successes have they Kemudian made? buat Because you CV want to be gimana, the answer to the bagaimana world, nanti right? interview, You need to learn how menjawab to make a CV. pertanyaan-pertanyaan You need to interview, learn how kebanyakan to ditanyain answer apa. questions in the Persiapkan diri interview. secara What questions spesifik. are given to Tahu you during medan interviews? peperanganmu Prepare apa. yourself Tahu specifically. You need to tanah know your yang kamu akan injakkan kakimu, warfare. You di need mana to Tuhan akan know berikan kepadamu what tanahnya kind of seperti apa, land are you going kampus to seperti step apa, on. industri pekerjaan You need to know what seperti kind apa. of campus Kalau you're mau going to memulai enter, usaha, what kind of work field seperti you're going apa. to enter. If you want to start a business, Planninglah what kind of dengan business baik that you want to dan start. spesifik, supaya kamu punya Plan gambaran carefully and and specifically vision, so that you will have and the vision. picture Alright? and vision and Kemudian, vision, all right? sewaktu Tuhan Next, berikan gambaran tanah yang akan diberikan, when God gave Tuhan the katakan vision di ayat yang of the kelima, promised land to seorang pun Joshua, tidak akan dapat God said in bertahan verse menghadapi 5, engkau. no one will be able to Dalam stand terjemahan against you NLT-nya, all the days of your life. against you. In NLT Orang yang translation it melawan engkau says, tidak akan bertahan. nobody is able to Seumur stand hidupmu against seperti you. aku menyertai Musa, Against you. demikianlah aku akan menyertai As I was engkau. with Moses, Garis so bawahi, I aku will be with akan you. menyertai engkau. Underline, Dalam I will masa be with you. persiapan ini, setelah So in this jabarkan preparation sebelum period, masuk 2021, after I have explained to you how to enter 2021, you need to evaluate yourself, you need to look at your heart's responses, you need to see your purpose. The last step is ask God to be with you. Ask for God's promises, ask for God's covenant before you enter 2021. And cling unto God. Say, Lord, oh Lord, I'm so grateful and I'm really sorry for all the wrong responses that I've made this year, and plan ahead. Start to plan ahead and bring your plan to God. Say, Lord, I bring this to you. I put it under your feet. I want to make a covenant with you. I want to make a covenant with God. This plan is useless if you're not with me, Lord. Right? It's useless for us to plan because we might make really great plans, but it is God's plan that will happen. God's plan is way higher than our plans, and it is God's plan that will make us successful. So ask God to be with us. Lord, please be with us. Say that in your prayers. Be with us in all plans that we make. Be with us in all the steps that we take. Don't forget to ask for God to be with you and shake God's hands, make a deal.
Because if you Dari mana don't masuk ask for 2021? God's covenant and Ya. God's Bagaimana Anda provision, bisa then kuat what kind of menjalani confidence do we 12 have in bulan entering 2021? 2021? Mulailah How can you dengan face the 12 pastikan months in Anda 2021? salaman So dan start sepakat dengan by Tuhan making terlebih sure that dahulu. you have made a Ambil deal waktu with God. banyak-banyak berdoa. Oke, Take not too much time, party. pray Jangan a terlalu banyak lot, pesta di akhir and tahun. don't Tapi worry. banyaklah berdiam diri di Don't akhir party too tahun. much, don't party too Bukankah hard, but Army of have God, a jemaat moment anak of muda Gereja Mawar Sharon solitude and tahu bahwa ask kunci God utama for dalam His kehidupan orang Kristen, guidance. napas kehidupan orang Kristen adalah Don't you know, doa dan army of God, penyembahan. that the breath Maka of banyak-banyaklah believers berdoa is prayer memasuki and tahun yang worship. baru. So pray and Banyak-banyaklah worship a menyembah lot Tuhan as you memasuki enter tahun this new year. 2021. Worship God Nah, as you enter setelah 2021. Yosua mempersiapkan dirinya, setelah After Joshua membangun prepared covenant himself, sama after Tuhan. Joshua Oke, built nggak gampang a loh covenant membawa with 2 juta God. orang lebih It was not masuk ke easy, dalam okay? tanah Kanaan. Memimpin It's not orang easy sebanyak itu. to Nggak bring gampang loh. 2 Tuhan million kasih tips nih people waktu with him, melangkah di dalam together job with him to description-nya. enter Nah, ini ada the tips nih promised bagian yang land. kedua. Bagaimana caranya melangkah So the di second tahun part, 2021. I will give you tips. Catat How baik-baik. can Bagaimana we take caranya steps kita in berjalan 2021? di dalam Take janji note, kemenangan okay? Tuhan. How Bagaimana can kita we masuk ke walk dalam in the 2021 dan promises berjalan of setiap God's harinya di victory? dalam How can we 2021? enter Lihat 2021 ayat yang and ke-7. walk with him? Hanya Verse kuatkan 7. Let's dan take a look at verse teguhkanlah 7. hatimu Be strong dengan and very sungguh-sungguh. courageous. Oke, kita berhenti di sana ya. Be Sekali careful lagi. to obey Hanya all the law kuatkan my dan servant Moses teguhkanlah gave you. hatimu Be dengan strong sungguh-sungguh. and very Kuatkan courageous. dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama, kuatkan God dan said, be teguhkanlah strong hatimu. and Garis very bawah. courageous. Sewaktu Be Anda strong and melangkah very courageous. dan Underline ada di those dalam words. tahun When you take 2021, step ingatlah in Anda perlu 2021, memiliki iman yang remember konsisten. that you need to have Anda faith. perlu memiliki apa? You need to have a Iman consistent yang faith. konsisten. What do you need to have? A Courageous and consistent consistent faith. faith. Percaya bahwa Tuhan You need tidak mungkin a courageous and meninggalkanmu. consistent faith because Ya, God khawatir will never wajar leave ya. you. Takut wajar. Well, we might worry from time to time. We Berhati-hati might wajar. fear something. Tapi We might be iman yang careful. konsisten But adalah our iman yang faith mengalahkan ketakutan has to itu. be consistent. Yang tidak izinkan And that kind of ketakutan faith dan will defeat your kekhawatiran itu fear. berlama-lama And it will not take allow over any fear or doubt to your whole stay in being, your heart. And mengambil alih it will not let those fears to take over your whole being, your whole mind. It will not Waktu kita let khawatir, fears take over your melakukan faith. sesuatu So when yang you baru, fear, when you mengambil doubt, keputusan untuk and memulai usaha when yang you're about to do baru, something but you're ingat, worried, kuatkan maybe you're dan going to start a new teguhkanlah business, hatimu. remember, be strong and very Tidak courageous sekalipun Tuhan because meninggalkanmu. not Pada once saat God kita will khawatir, leave you, not kita even mulai once. ragu. Bisa nggak ya? When we Waktu start kita to mulai worry, when we takut, start to be doubtful, cukup nggak can we ya? do this? Can we do that? Waktu When we kita start to mulai fear, is it khawatir enough? Am I enough? akan Maybe we kebutuhan, start to worry akan apa yang kita about our perlukan needs, pada saat about what we konsistenlah can get in dan our lives. lihatlah At kebaikan those yang sudah times, Tuhan be lakukan consistent sebelumnya. and see all the Kalau goodness Anda that God takut has dan done khawatir, previously in your tips yang life. paling gampang If you adalah fear Anda and lihat worry, bagaimana the setianya Tuhan easiest tidak tips pernah is sekalipun to terlambat see di how God waktu-waktu has been sebelumnya. faithful in your life. Kalau masalah, In the jangan past, He has diungkit-ungkit. never been Tapi kalau late kebaikan Tuhan, to diungkit help terus. you. Kalau kebaikan Well, Tuhan, don't remember your problems, dari but awal remember cerita God's goodness. pertobatan sampai bertumbuh, Since diingat your prosesnya, repentance diulang-ulang, until dibayang-bayangkan. now, Maka keep percayalah, on kalau Tuhan reminding dulu pernah yourself melakukannya, about those Tuhan moments, tidak how akan God has been meninggalkanmu faithful to you. sekarang. If Tuhan God akan has been faithful in the melakukannya past, He will not sampai leave you akhir right hidupmu. now. Dia He tidak will pernah do it meninggalkanmu. again and again Setialah until dan the end of your konsistenlah life. He dengan will never imanmu. leave you. So Jangan be sampai faithful and consistent in khawatir your yang faith. berlebihan, ketakutan dan Don't let paranoid those yang worries and berlebihan. anxiety Serahkanlah and kekhawatiranmu kepada Tuhan. those paranoid Bawalah feelings dalam overcome ucapan you. syukur No. dan Bring all your permohonan worries to doa. God Karena itulah in yang diinginkan gratitude Tuhan. and in supplication. Mengucap Because syukurlah. that's what God Waktu wants khawatir you to datang, pray about. berdoalah. Karena When itulah yang you menyenangkan worry, Tuhan, itulah start yang to Tuhan give kehendaki. thanks.
when you are imanmu pun akan worried, pray to God. That's what God Imanmu wants you pun to akan do. bertumbuh And that way semakin your faith will be dewasa. strengthened. Tuhan Your bilang faith sama will Yosua, grow. And you will be more hanya mature kuatkan spiritually. dan So teguhkanlah God hatimu. said to Joshua, Kemudian be strong ayat-ayat and very berikutnya courageous. disebut lagi, And the kuatkanlah next dan verses, teguhkanlah hatimu. Kemudian di it akhir also says, di be ayat yang strong ke-9 and very dibilang lagi, courageous. kuatkanlah By dan the end of teguhkanlah verse hatimu. 9, God Sekali says beryosua once again, be strong Sudah Tuhan and pilih loh. courageous. Sudah No, dipilih such jadi a great leader. leader Dan sudah like dilihat Joshua, a chosen bagaimana leader dia by menjadi God like abdi Joshua. Musa Can you yang imagine what a berani, great person yang he gagah is? perkasa, How he has yang been ngelihat waktu mengintai ya, faithfully yang melihat raksasa and itu dia nggak courageously melihat masalah, following tapi justru dia Moses, melihat and kebaikan how Tuhan. he saw the giants in the Orang promised yang land, but he seberani didn't itu, see problems. He saw Tuhan aja God's bilang, goodness. This kuatkanlah courageous dan teguhkanlah person, hatimu. to this Tidak ada courageous orang yang person, God terlalu said, kuat be strong and sampai courageous. nggak perlu So secara no one is sengaja too mengingatkan strong dirinya, that kuatkanlah dan he teguhkan. doesn't Nggak need ada orang yang God. kebal. No Masalah one nggak is too diundang, strong that bisa he doesn't datang need kapan God's saat, words. Be strong nggak and bisa courageous. diprediksi. Because problems can come Rencana bisa anytime. You meleset, cannot predict problems. harapan Your plans bisa might fail. terjadi Your tidak hopes sesuai may dengan yang fail. diharapkan. Pada saat itu Tuhan Anything ingatkan, can be kuatkanlah dan unexpected. teguhkanlah But hatimu. at those Dan times, sekali beryosua God aja has reminded dikasih you, be tahu. strong and very courageous. Karena Tuhan tahu Even Joshua needs this kind manusia of reminder sangat because God knew fragile. that Manusia ini sangat people, human beings fragile. are very Anda pernah fragile. rasakan We are nggak? so fragile. Barusan rasakan hadirat Tuhan. Have you ever Baru experienced, rasakan you have just dikuatkan. entered Begitu God's tipis presence, ya you felt so atmosfer hadirat Tuhan strengthened, dengan atmosfer dunia. but Sekali then keluar when you dari enter this hadirat world's Tuhan, masuk atmosphere, ke atmosfer dunia, the whole ngelihat thing masalah just lagi. changed. Ayo There saudara, is such a slight apakah difference kita between the tetap world merasa and the sekuat waktu di heavenly hadirat Tuhan? presence. Sedikit enggaknya kita Are akan we goyah as kan lihat strong masalah as kan? we were in Tuhan God's ingatkan presence? nih, Of course, 2021 we would still kuatkan be dan trembling teguhkan a little bit hatimu. Orang when yang we beriman enter secara konsisten, this orang world. itulah yang akan berjalan So you di need this dalam consistent waktunya faith. Tuhan dan akan When you menerima have that faith, kemenangan you di will dalam walk waktunya with Tuhan. God's Amin. in God's Dan timing, kemudian and you will receive victory setelah in Tuhan God's katakan timing. kuatkan dan teguhkan hatimu, And after God said, be strong and very courageous, dengan seluruh be careful hukum to yang obey telah all the diperintahkan law of kepadamu oleh hamba my Musa. servant Moses gave you. Janganlah menyimpang ke kanan Do atau not ke kiri, turn from it to supaya the engkau right or to the beruntung left, that you kemanapun may be engkau successful wherever pergi. you go. Garis bawahi, bertindaklah Underline hati-hati. the Garis words, bawahilah, be bertindaklah careful. hati-hati. Underline the words, be careful. Waktu Anda masuk ke dalam 2021, iman When you yang kuat enter dan teguh pertama. Yang 2021, kedua, taat dengan perintah Tuhan. Taat saudara. so the first thing you need to have is the Sudahlah, iman ini consistent pasangannya faith. The adalah second thing is obedience. Faith, So it always faith's goes partner is together always with obedience. Iman Faith tanpa always goes perbuatan together mati with hakikatnya. obedience. Iman kalau tidak Faith dibuahkan without dengan actions is tindakan dead. yang benar, Faith maka Anda menipu without the diri righteous sendiri. action Jadilah is pelaku just firman Tuhan, bukan self-deception. hanya pendengar. Sebab So jika tidak be the demikian, doers Anda of the words menipu of diri God, sendiri. not just the listener. Seperti orang yang Otherwise, you're bercermin, just kemudian deceiving setelah yourself. itu dia lupa sama mukanya It's like sendiri. when you are looking at yourself Anda on the tahu, mirror, but then you firman forget Tuhan how you look. mengatakan hiduplah kudus. You know, the Hai words anak of God says, Jagalah live matamu, in jagalah holiness, young pikiranmu, people. jagalah hatimu Guard dengan your segala eyes, guard your kewaspadaan. mind, guard your heart 2021, with sewaktu uh, Anda all percaya the dan sudah awareness that you bangun have. covenant ya, di bulan So 12 when you ini, have built the sudah covenant buat with planning God, dan strategi. you Sudah have jabat tangan evaluated sama Tuhan, yourself udah and deal. you have made your Udah plans, menerima you janji have made a Tuhan. deal with God, Hati-hati. you have Tuhan received janji, God's kalau promises, Tuhan be berjanji, careful. Tuhan itu setia dan Tuhan pasti akan genapi. When God makes a promise, Waktu He itu will belum be digenapi, faithful. bukan He Tuhan will yang tidak setia. make it come Kemungkinan true. besar But when the dan sangat promises besar are not kemungkinannya yet kita yang tidak fulfilled, ada lagi di dalam jalan dan perencanaan Tuhan itu. most Kita sendiri probably yang cari exit. we have Dengan apa? we are the Kompromi. ones who try Kita to sendiri find the yang exit. cari We try to shortcut. compromise. Yang We lupa try to akan find perintah-perintah shortcuts. Tuhan.
yang And we lupa start to akan apa forget yang menyenangkan Tuhan God's dan apa yang commandments. tidak menyenangkan Tuhan. We Jangan start to ada di forget area what abu-abu. pleases God and Jangan what ada di doesn't gray please God. area. So don't be Semakinlah in the gray kalian area. bertumbuh, ya. Bertumbuhlah The semakin more you dewasa. grow with Jangan God, lagi lah jatuh bangun dalam be dosa. more mature. Jangan lagi lah So don't keep sebentar on falling into berapi-api, sins again and sebentar again. bosan, sebentar Don't be on malas, fire with sebentar God and pelayanan, then in a sebentar moment you nggak become pelayanan. bored. Cukuplah, In a while you serve marilah God, in a while konsisten, you stop. taat di Please dalam be perintah consistent. Tuhan. Jangan mau kompromi Be obedient hanya in God's commandment. demi Do kesenangan not compromise. sejenak saja. Do not Sebentar compromise just Anda for hanguskan a ikat temporary kekudusan. pleasure. Tuhan katakan, Just pacaranlah because of dengan that, menjaga you might kekudusan, destroy your karena holiness. seks adalah untuk The Bible says pernikahan. you need Karena to be hanyalah holy when hanya you're dating pernikahanlah because sex is yang for bisa marriage. menampung api Only seks in di dalam marriage, kontainer yang salah, di dalam tempat sex, dan wadah yang sexual salah, fire can api be itu holy. akan menghanguskan In the hidupmu. wrong Jangan container, tipis-tipis this fire mengatakan, will burn "Oh, down your ini udah life. priwet kok. Okay? Toh pasti kita akan Don't say, menikah. oh, I'm Toh kita entering akan a komitmen pre-wed period, till so death I'm do just us going to apart. get married to him. Kita akan komitmen. I'm going to Kita commit akan myself menikah. to that person Kemudian till Anda death do us menghanguskan ikat apart. kekudusan itu di We're going to get pre-wedding. married and then Saudara, you destroy your peganglah holiness erat-erat dan taatlah. by Jangan committing menyimpang ke sexual kanan, sins. jangan menyimpang ke kiri, So jangan please kompromi, be jangan obedient. buat, Don't turn to the right or to jangan the buat left. alasan Do untuk not membela compromise. diri. Kalau Do Tuhan not make katakan excuses tidak, to ya justify tidak. yourself. Kalau hitam When ya God hitam, says kalau no, it's a putih ya no. putih. If it's Jangan black, bikin it's black. If alasan it's white, versi it's sendiri white. di area Don't make abu-abu. excuses, your Biar own excuses to beruntung be in the gray hidupmu. area. Tuhan katakan, kamu ingatlah So that akan hukum your life will be Tuhan. successful. Kamu taatlah dengan perintah-perintah Tuhan. Supaya God says, engkau berhasil be di dalam obedient, perjalananmu. obey Supaya all engkau the law beruntung. so that you will be Demikianlah successful firman wherever Tuhan. you go. Siapa yang mau That's what God 2021 says. di dalam segala So, perencanaannya Tuhan berikan percepatan In 2021, favor. who Yang mau lambaikan wants tangannya? to experience favor Mau and lambaikan tangan acceleration in Anda your juga plan? harus sepakat dengan Tuhan Please untuk wave your hands if taat you kepada want that. perintahnya. Jangan ada gray So area. if you want that, you need to obey the mulut law. ini Don't suka be in the serong. gray area. Katakanlah iya jika Do iya not adalah say iya, the wrong selebihnya words adalah or dari si jahat. lies. Kebiasaan Say jahat, yes if it's a yes. kebiasaan menutup-nutupi kebenaran Other than that, hanya it's untuk from the gengsi, evil ones. kebiasaan untuk If you mengurangi cover up the informasi, truth just for the sake of your ayo pride, latih integritas kita. then you Orang yang are beriman falling into sin. So dan please konsisten exercise dengan your imannya integrity. adalah Please orang be consistent yang with your faith. menunjukkan imannya lewat And perbuatan. if you show Menjadi your pelaku faith firman. consistently, ya. that means you are Jangan doing kompromi. what the words Biar engkau have to say. Do ditemukan not ada dalam compromise. perencanaan Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Dan Let kemudian God Tuhan bilang lagi sama meet you in Yosua His plan. di Okay? dalam menjalani And job God also said to description-nya, Joshua, setelah taat, when he is doing Tuhan his job katakan demikian, description, after you janganlah obey engkau all the lupa law, God said to memperkatakan him, kitab Taurat ini. Tetapi keep this renungkanlah book itu of the siang dan law malam, always on your supaya lips. engkau bertindak Meditate hati-hati on it day and sesuai night dengan so that you may segala be yang careful to tertulis do di dalamnya. everything Sebab written dengan demikian in it. perjalananmu akan berhasil Then you will be dan prosperous engkau and akan successful. beruntung. Sekali lagi, untuk Anda berhasil Once dan again, beruntung dapat For favor you to Tuhan be dan successful penyertaan Tuhan, and Tuhan prosperous menyertaimu. and you gain Yang God's ketiga, favor and God will be with you, membaca how dan do we mempelajari get those firman secara benefits? rutin. We need Sekali lagi, to read membaca and study dan the words of God mempelajari routinely. firman secara We need to read rutin. and study the Tuhan words katakan, of God renungkanlah routinely. siang dan malam. So Dengan God demikian, has said, meditate on it day and night, renungkanlah siang dan malam so supaya that engkau bertindak hati-hati. you may be careful Anda to bisa do taat? everything written in it. Gimana Anda bisa So how bertindak can you hati-hati dengan obey mengetahui the words mana of yang God? benar How dan can yang you be salah? careful in your Kalau Anda actions? tidak How can you familiar know dengan which firman one is Tuhan? right or wrong? Kalau If you are Anda not tidak familiar with the punya words of God, kebiasaan merenungkan, if you are not, menghafal, if you don't membacanya have siang dan malam, the Anda habit nggak to punya read pegangan and di dalam study the hidup words of Anda. God day and night, Waktu Anda mau ambil then you will not keputusan, have
anything Waktu to hati hold Anda on mulai to tidak in this tenang, life. waktu When mulai you ada kekhawatiran, start to ayo be saudara, anxious, when you start to pedang dan worry, senjata and you yang start paling muktahir to adalah fear firman Tuhan. something. Kalahkanlah No, kekhawatiran the greatest dengan mengatakan weapon firman against Tuhan. fear is the words Katakanlah of God. kebaikan Tuhan You dengan need to menyembah. say the Ternyata words ya, of God. You ternyata. need to say the Tiba-tiba saya goodness ingat of nih, God. You need to ternyata worship Him. doa, Well, suddenly oke, I remember di dalam that bahasa aslinya prayer, okay, adalah prayer merenungkan in the firman Tuhan. Yes, real, benar. Doa adalah komunikasi in the original dengan Tuhan. language Doa is adalah contemplating menaikkan, upon the oke, words of God. menaikkan So apa yang prayer ada is dalam communication hati with God. kepada It Tuhan. is. Tapi Yes, it is. ternyata It's terjemahan about doa dalam bahasa explaining aslinya our heart's adalah content. But the original translation of prayer is to merenungkan firman. Itu juga berdoa loh. utter the words Itu of juga God, to berdoa. contemplate upon Jadi the biarlah words of God. That's setiap also praying, you know. ada So dalam let penyertaan every Tuhan step that you dengan kamu take rutin. is Katakan in sama-sama God's rutin. protection. How can you do Ya, that? bangun You can do habit it by 2021, routinely komitmen taruh di building a resolusinya. habit of Setiap reading resolusi beda-beda. God's word. Ya, So setiap orang punya make resolusi yang a beda-beda. resolution, Umur alright? sekian Everyone may resolusinya have different umur sekian resolutions. resolusinya beda-beda lah ya. In certain age, you might have this resolution, Untuk Anda masuk ke dalam 2021. but this is the basic Ingat foundation for baik-baik all ages. bagaimana untuk punya iman yang konsisten. Remember, Taat. how can you Bertindaklah have a dengan consistent hati-hati. faith? It is Membaca by dan obeying the mempelajari law, firman by being secara careful, rutin. by Renungkan. reading and studying the words of God Biasakan. routinely. Barusan, Alright? bulan Contemplate lalu, upon it. ya, Kak Mek adakan Just last month, Bible First Challenge. I Saya sendiri got ternyata juga I di-challenge held a untuk Bible satu verse hari challenge. I was also challenged ingat-ingat personally. satu ayat itu. Padahal pembacaan Alkitabnya ya I nggak satu ayat try itu sih. to Pembacaan memorize Alkitabnya bisa one beberapa verse pasal gitu every ya. day. Tapi saya khusus cari satu ayat Well, you untuk can saya hafalkan. read a couple of chapters in that challenge, but there has to be one verse that I need to memorize. Karena semua orang telah jatuh So dalam I try to dosa memorize dan telah Romans kehilangan 3, kemuliaan Allah. verse Jadi waktu saya hafal 23 ini lucu sekali, until sebelumnya memang 24. sudah ingat-ingat, Because ya kan? everyone has Tapi fallen waktu short of God's hafal, glory. menjadi lebih I meresap have known these verses before, menjadi but once perenungan I yang membuat memorized saya it, sadar it becomes a betapa contemplation seriusnya for me. pengampunan And dosa it dan made betapa me realize seriusnya how kalau manusia serious tidak is the bertobat. forgiveness of sins Semua and how manusia serious telah it is jatuh when dalam somebody dosa. does not Jadi repent. waktu hafal itu saya baru Everyone sadar, has oh iya ya, fallen selama into ini sins. aku lupa kalau When ada I kata was telah. memorizing the verse, I just Telah realized berbuat that dosa. Telah kehilangan there's kemuliaan this Allah. word It's simple, has, but I learned has so sinned, much. Dan has itu membuat fallen short of God's hari-hari glory. saya It's dari simple, but pagi, I've learned mandi, so saya much. udah hafal. And Waktu it dapur, has saya changed juga my whole ulang-ulang. day. Since Nyetir, morning saya until ulang lagi. evening, Sampai when ke kantor, I saya put on ulang my lagi. makeup, when I'm Pulang driving, kantor, when saya I ulang arrive lagi. at the office, Sampai I ke rumah keep waktu on masak, ulang reciting lagi. the Sampai verse. malam sebelum tidur, When I ulang cook at lagi. home, I recite the Wow. verse. When I Can was you about to imagine? sleep, I One recite that verse. verse. Kamu ulang-ulang Can dan you kamu imagine renungkan. just Itu one menjadi verse, you keep makanan on reciting vitamin, it, and you suplemen keep untuk on imanmu. contemplating upon it, it Dan becomes engkau your akan punya vitamin, iman it yang becomes your supplement for your konsisten faith. dengan merenungkan And dan you will membaca have a firman Tuhan. consistent faith Biasakan. by Biasakan reading waktu the hafal words ayat, of God and taruh di studying them. resolusinya. So Tahun 2021. put on your Aku mau komitmen resolution, untuk hafal start satu ayat memorizing setiap Bible hari. verses. Nanti kita nggak pernah tahu ya. Memorize Ya, Kak Mek one nggak verse a doakan day. sampai ada Well, we masalah. never know Tapi what masalah might kan nggak happen diundang. in Waktu masalah 2021. datang. Well, problems will Waktu surely berasa, come, although we don't capek, welcome them. lelah. But Pada saat itu when Anda we harus experience ingat, problems, Mazmur when we 118 feel ayat tired, 29. when we worry, Bersyukurlah kepada Tuhan. remember Sebab Ia baik, the words bahwasanya of untuk God, selama-lamanya okay? kasih setianya. Untuk selama-lamanya, oh iya ya, untuk God is selama-lamanya good kasih and setianya. forever Oh is His iya ya, Tuhan tidak pernah faithfulness, meninggalkan aku right? ya. It's from the book of Mark. Karena So apa God yang will ada never di leave dalam us. sini firman Tuhan sampai bumi berlalu. Because whatever satu is ia written kata on the tidak words akan of berlalu. God Karena ini until the diilhamkan end oleh of Roh the Kudus. earth, Ini akan menjadi it tools will yang not paling vanish powerful, because it is menyertai inspired by the Spirit. It setiap will become the most hari powerful kehidupanmu. tool Setiap harimu nanti. to Biarlah provide engkau dibekali your dengan every firman single day Tuhan. ahead. Dan anytime kamu sebutkan May your days be supaya filled with God's hidupmu words, and whenever dirundung, you dan recite the supaya words of God, hidupmu you will be diberikan prosperous, kesempatan-kesempatan you will be dan successful, diberikan and keberhasilan. Amin. God will give you So faith and opportunities and obedience to God success. brought Amen. victory.
So faith and obedience to God brings victory. Iman dan But ketaatan disobedience akan will membawa bring kemenangan. tragedy. Tapi Faith and obedience will bring victories. But distrust and disobedience will bring tragedy. Ya, dan saya This is percaya your choice. Anda akan memilih And I iman, believe dan Anda that akan memilih ketaatan, you will choose Anda akan memilih faith. kebiasaan yang baik You will untuk choose membaca firman obedience. Tuhan, You will memasuki choose the good tahun habits to read the words of 2021. God as you enter Be 2021. excited 2021. Be excited. Ya, masuk 2021. dalam visi Tuhan yang baru, Alright. janji Tuhan yang baru. Enter Tidak God's akan new meninggalkan. vision, Dia God's adalah new promises Allah that will yang never leave. He setia. will never Dan leave you. kita tahu kelanjutan He dari is a Yosua faithful God. setelah Tuhan And we know mengajarkan dia that bagaimana the mempersiapkan diri dan continuation memberikan of tips-tips Joshua's story, nantinya waktu dia memimpin. how he Kemudian prepared himself Tuhan membawa and how he mereka led the Israelites menyeberang sungai and how Yordan. God brought Dan kita them tahu to cross setelah the mereka Jordan menyeberang River. sungai Yordan, And mereka we know that menduduki, after they mereka crossed the Jordan berperang, River, mereka merebut they kemenangan. Padahal overcome orang-orang the Kanaan itu Canaanites. besar-besar. And Mereka adalah raksasa, even though the Canaanites were giants, they were so big. They were the Hittites and the Amorites. But God has made His promise, right? And God is bigger than those giants. God is bigger than any problem that you might have. God is able to overcome any problem that might come into your life. But do not anticipate the problems, but anticipate God's goodness, all right? I would like the praise and worship team to go on stage. One song. Let's sing a song. Kita ambil momen ini, saudara. Let's take this moment 2020, by the end of this 2020. Let's give thanks to our God. setiap harinya, Thank you, tidak Lord, henti-hentinya. for Kau every berbuat baik single dalam day. hidup kami. Endlessly, you have done goodness in our Kami lives. menjadi anak muda And in just a few yang days, mempersiapkannya dengan we will detail, be tidak young menyia-nyiakan people hari. Kami mau mengaturnya that dengan prepare bijaksana. our lives ahead. We will not waste our days. We will manage our time wisely. Lord, teach us, because you are the wonderful counselor for whoever believes in you. Anak telah untuk Amen. kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Tuhan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Thank you Tuhan Yesus. Anak telah lahir untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. We welcome you, Lord Jesus. We welcome you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. You are our wonderful counselor. Hati kami Tuhan, setiap Please dari take a look into our hearts. Search our hati hearts. kami selama 2020. Search the responses of our hearts in 2020. Dalam perbuatan Lord, kami jika ada yang tidak in menyenangkan hati-Mu. our hearts, in our actions, if you find something unpleasant, please forgive us. Please forgive us, Lord, for what we have done. Forgive us for what we have done. Oh, Roh Kudus, Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, penasehat penghibur, our wonderful counselor, our comforter, our teacher, our comforter. Teach us, in the teach name of us, Jesus. in the name of Jesus. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, hallelujah. Hiranaya waramo, Shakaranaya waramo. Bawa hatimu, Bring your heart to Him. buka hatimu Bring secara your heart. transparan. Open up your heart transparently before the Lord. Hiranaya waramo, Hiranaya waramo, rama, rama, rama. Karena Dia adalah Allah yang adil dan setia. For He is the faithful and just God. He will never leave you. Not even once will He ever leave you. Mari kita sama-sama sepakat. Come on, Mintalah let's penyertaan Tuhan. tell Him. Ask for Dalam His hari-hari yang provision. akan datang Ask for His memasuki protection. 2021. As you Saya enter akan mintalah 2021, penyertaan Tuhan. Katakan, Tuhan, ask for His aku merasa protection. Tuhan Say, kalau aku Lord, berjalan di dalam I rencanamu cannot sendiri. walk by Aku tidak myself. sanggup, Tuhan, I mengandalkan cannot kekuatanmu walk sendiri, by my pengertianmu own sendiri. strength, Lord Jesus. I need you, Lord I Jesus. cannot I need depend you. on my Mari kita own sama-sama understanding. bahas. I need you, Lord. I need you. Let us speak in tongues. Hiarandaya waramo ramaya syakara da 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 da. Hikarandaya waramo ya makarana na na na. Minta penyertaan Tuhan. Ask for His protection. Ask for His Sekali lagi protection. Tuhan menyatakan dirinya dalam hidupmu. Let God reveal Himself once again in your life. Let Him reveal His glory once again in your life. Horandaya syakara da 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 da. Horandaya warabo. Horandaya warabo raba 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 raba. Tidak sekali-kali kami berani melangkah kalau kami tidak melihat. We will never take a step if we don't see that you are ahead of us. If we don't see that you are with us, we will not take a step because we depend on you, Lord. We depend on you, Jesus. Hibakaradaya warabo raba 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 raba.
Raja damai. He is the Prince of Peace. Sambutlah Yesus Tuhan. Welcome Jesus. Hallelujah. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Kuatlah dan teguhkanlah hati kami, karena Engkau Allah Be yang strong perkasa, and courageous, yang bertahta because dalam you are the kehidupan kami. mighty God. You are the great God that is enthroned upon our lives. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Angkat tanganmu, sambutlah Dia. Lift up your hands and welcome Him. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Tuhan Yesus. Let's welcome Jesus. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Angkatlah Haleluya. kedua tanganmu, Lift up both of your hands mengucap syukur. Oh Lord, and give thanks to Him. my Oh heart Lord is filled with Jesus, thanksgiving, my oh heart God. is filled with Your thanksgiving, love oh is God. unconditional. Your love is I can't count the unconditional. blessing I can't you count have the put in my blessings that you have Aku placed tidak in my bisa life. hitung berkat-berkat I yang cannot telah count Kau the berikan di dalam blessings that you have hidupku. given to my Sepanjang life. hidupku bahkan Tuhan. For my whole Betapa life, Tuhan Kau Lord. baik. Di How tahun good you are. 2020, bukan For keadaan the yang whole menentukan, 2020, tapi Tuhan baik. it's not about the Keadaan seperti circumstances, apapun but tidak bisa no matter mengubah what the condition kalau is, Tuhan adalah baik. we believe Dan that God is sekarang dan good. selama-lamanya. God is good in the past, now, and forever. Angkatlah Oh wajahmu, Lord, sekali lagi nikmatilah. oh people, please lift up your face and enjoy this 2020, Kau masih punya waktu. the end of Habiskan 2020. 2020 dengan You still mengucap have time. syukur. Haleluya, haleluya. Please spend the rest of this year with giving thanks to God. Hallelujah. Saya masih menikmati kebaikan Tuhan di 2020. Oh, I'm still enjoying God's goodness in 2020. Iya, oh, rabakaradaya warabo. Iya, radaya sheke makaranda. Oh Tuhan, hamba tahu Oh Lord, mengakhiri I know dengan ucapan syukur adalah cara yang terbaik. ending this year with gratitude is the best way to enter the next year, Adalah the cara new yang year baik untuk 2021. melangkah masuk di We dalam know that this is the penggenapan right janji-Mu. way Adalah to cara yang enter the terbaik fulfillment of untuk your promises. Giving thanks is the best way to receive the victories that you have promised us. Cara yang The terbaik best adalah way is to give thanks. Thank you, Best Lord. way is to give thanks. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terimalah berkat Receive the dari blessing Allah Bapa, from the dari Father, Putranya Yesus, from His dari Son Roh Jesus, Kudus. and from the Dia Holy setia, Spirit. saudara. Dia akan They will menyertai always setiap be keluar faithful. masukmu. Dia baik They will dulu, always dia be baik with you. sekarang. Dia baik di He masa was yang good, akan He datang. is good, Dia and He baik will be good in the sampai future. He is selama-lamanya. good until Because forevermore. God is Because love. He God loves you in everything is you love. do. He loves you in Acknowledge Him. everything you Dalam do. segala In hal yang everything kau you do, lakukan, acknowledge Him. biarlah In engkau everything lakukan you semuanya do, untuk Tuhan. Maka do lihatlah it for Him. segala kebaikan, So, kemurahan, you will see kesetiaan God's Tuhan goodness, akan dicurahkan God's dalam mercy, hidupmu. God's protection. It will be poured down into your life. The prosperity and success will be given to you in your future. Because He is the God that promises a bright future. He will never bring disaster, but He will protect you. God will be with you from now until forever, evermore. Those who believe in this prayer say, Amen. God bless you. God bless you.
in and advance. Happy New Year.